Basta same business name and same business owner. Ang material ka branch. Like kung may dakita dinhi ha downtown area, sample barangay 1, may dakita laundry shop. Tapos maplano kita pag-extend with ating business, magkakamay-ada kita yung branch na barangay 2. Kung naka-city kita na scope, usalay ito niya ka DTI. Kay covered na iyo existing na territorial scope and iyo mga branches. Pero, kung an aton existing registered territorial scope is naka-city, tapos ma-branch out kita outside Tacloban City, may na kita option nga i-regional naton. Kay di rin na kasi covered han aton existing na territorial scope. Kay naka-Tacloban City man kita. So kung mag-branch out kita nga diha palo, ang aton dito territorial scope is regional. So kung naka-regional liwat kita nga territorial scope, anywhere within region 8, pwede na kita makaput up aton branch. So branch in hiya. Pero kung iba na liwat hiya nga business, like ang grocery na kita, magbe-vent liwat kita to grocery, maghihimo liwat kita or magre-register liwat kita, hin iba nga name. Kay hi laundry shop, ngan hi grocery, mag-iba man hera. Oo. Bisan usala itag iya, kay magkaiba man hira nga business, kailangan talaga natin mag-register in another business name. Oo. Especially yan na kay specific na. Oo ma'am, thank you. Waray na kasi kita yan na ini nga general merchandise and enterprises and marketing, waray na ito. Di rin na ito